नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम शंकर माट जगह देखी बाजिब सॉलिड बाजिब। दर्शक बंधु टिके मने पकईले गोटे घटना आपण को मु मने पकई दूची। घटना तो ही या जेतेबेले राहुल गांधी को सस्पेंड करागला, राहुल गांधी को सभ्यपद चलीगला, सेतेबेले तांकर सरकारी क्वार्टर टी को खाली करने बड़ जोर चर्चा चली सरकारी क्वार्टर को खाली करने ओम बिरला से निर्देश देते सेतेबेले अमेठी राहुल गांधी को हरई स्मृति ईरानी स्टेटमेंट देते सरकारी क्वार्टर हूँ लोक मान टैक्स रे तैयारी, तेणु सेठी जी सांसद नाही से रहिबाटा उचित नुहे। एमती बहुत प्रकार कुत्सा रटना करथिले, अहंकार बशवर्ती होगी बहु मात्रा रे समालोचना करथिले। आज समय बदली, अहंकार आउ रहीनी, से अहंकार भांगी जी चोरमार हो जाइछि। आज देश पचारुची स्मृति ईरानी मैडम आपण निजर सरकारी क्वार्टर केबे खाली करूछंती? आपण तो केबेठू हारीगले। 4 तारिख रु रिजल्ट बाहर सारला परे आपण हारी सारला परे आपण तो आउ से सरकारी क्वार्टर रे रहिबार अधिकार हरई सारिचंती। ताले आपण रहिचंती काहे? को हिसाब रे रहिचंती? सेटा कोन लोकंकर टैक्स पैसा नुहे कि ना? सेटा लोक से सरकारी क्वार्टर पई लोक टैक्स देई नांदी। तो कथा तू ही रक्षा कर। निजे जो कथा कहिथिल जहार सांसदर अधिकार नाही, जे सांसद नुहे से सरकारी क्वार्टर रे काहे कि रहिबो? ए कथाटा तमे ही कहिथिल स्मृति ईरानी महोदय समीपेशु। आताले छाड़ीबार असुविधा कौन हो? छाड़ू नाहंती काहे ना? जेतेबेले अन्य को छेपटा पकौथुल भारी सुंदर लागुतला, सेटा अहंकार रो छेप थिला, किंतु से जेतेबेले सेही छेपटा बुली बाली के आसकी निज मुह ऊपर पड़िला सेतेबेले निरुत्तर रहिलो। आ मीडिया रे मध्य बाइट नाही, फुले हेगी जो आगुरु आसिकरी जो प्रकार बाइट दउथुल, तमे सर्वे सर्वा बोली जो भाबुथुल, माने सी सब जिनस नाही, से रंग उड़ी जाइछि। तेणु रंग बजार रे रंग देखा लो, ये रंग दिने तोर उड़ी जीवो। केते तू रंगिणी हेउचु राधिका, ए समय भी दिने चली जीवो। बाट चालू चालू पाद खसी गले, पाद पाई थाए कष्ट। अरुआ चाउल भाभी थिली तते, तू षष्ठ श्रेणी रो नष्ट। स्मृति ईरानी मैडम आपणकर अतीत, स्मृति ईरानी मैडम आपण शिष्टाचार शिखेवा को चेष्टा करुथले गांधी परिवार को, किंतु आपण थरे निज अतीत को देखंतु। आपण स्ट्रगल करुथवा समय रे जो बांधवीटी आपण को सहारा देइथला, आपण शेषर से बांधवीर हस्बैंड को बाहाई पड़ले एवं से बांधवी को घर बेघर करदेले। तेणु आपणक भली बंधुद्रोही संसार रे कोउटी थिबे? आपणक झियो गोवा रे होटल करी सेठी गोमांस बिकला, समस्ते प्रश्न कले ना मो झियो मासूम किछि जाने, किंतु रियलिटी सेठी प्रमाणित हो गला। अंधभक्त सेठी आपण को विरोध कले ना, आपण मंत्री भाबिले, नेता भाबिले, सब किछि भाबिले, किंतु ग्राउंड लेवल गाँ गहली अंचल रे मब लिंचिंग ना रे अनेक लोकों को विरोधर सामना करने को पड़ुछि, अनेक लोकों को माड़ मार पड़ुछि। जदि गोमांस बंद करिवार अछि, जदि अंधभक्त माने गोमांस बंद प्रति एते आग्रही, ताले मोदी ऊपर प्रेशर करंतु ना, मोदी ऊपर प्रेशर करंतु। कंसेई खाना बंद हो, गुरु काटिवा बंद हो, जति गुरु सप्लाई होची ताकू बंद करा जाऊ। से जो चांदा नउची कंसेई खाना ठारू 250 कोटी टंका, ये बंद हो। नाଳରେ रक्त देखिदेल, बकरीद दिन रक्त गरम हो गला, किंतु कंसेई खाना टू 250 कोटी टंकार जो चांदा नउची नरेंद्र मोदी, सेठी रक्त कहीं ठंडा पड़गला। रक्त समान रक्त, जदि नाଳରେ थिबा रक्त को देखिकी रक्त गरम हो पारुची, तार जो चांदाटा नेइकिरी नरेंद्र मोदी नालिया पड़ुची कंसेई खाना ठारू, सेठी कहीं रक्त ठंडा हो जाउची। भारतर टॉप एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, गोमांस रप्तानी रे भारत रे जो माने नंबर 1 रे अछंती से होचंती हिंदू। टॉप 5 देखी दियो, सबु जाक हिंदू, से मालिक होचंती हिंदू। उत्तर प्रदेश रे 24टा नुआ कंसेई खाना को लाइसेंस देइचंती योगी आदित्यनाथ, सेठी रक्त गरम होनी।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗୋମାଂସ ବିକ୍ରିରେ ବା ଗୋମାଂସ ସପ୍ଲାଏ କରିକି 2 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡର 2 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଠି ଗରମ ହଉନି ରକ୍ତ, ଖାଲି ନାଳରେ ରକ୍ତ ଦେଖିଦେଲେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ହିଂସକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଏ। କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ତମେ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନଟା କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମାଛ ଏଥିରେ ବି ଦେଖ ନା। ସମଭାବାପନ୍ନ, ସମତା ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଜୀବ ଠାରେ ଦୟା, ଏକଥା ଭାଗବତ କହିଛି। ସମଭାବାପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛି। ତମ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋମାତା ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଜୀବନ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମାଛ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା କ'ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ? ଆଦ୍ୟ ଅବତାରେ ହରି ମୀନ ରୂପ ଧରି, ତେଣୁ ମୀନ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଧରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୀନ ତ ମାଛ ତ ହେଉଛି ଦେବତା, ତାର ମାଛ ତମେ କାଟୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଟିବା ବନ୍ଦ ହବ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ଗୋଟାଏ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟାଏ ଚାଲିଲେ ସିଏ ହବନି। ଯଦି କଟା ବନ୍ଦ କରୁଛ, ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଯିବେ ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଯିବେ ଦୟା ଯୋଜନା ମାନେ ସେଇ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସବୁ ଜୀବ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦରକାର। ଯିବେ ଦୟା ଯୋଜନା ଭିତରେ କେବଳ ଗାଈ ରହିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିବେନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାଟିକି ଖିଆଯିବ, ଖାସି କାଟିକି ଖିଆଯିବ, ବ୍ରଏଲର କାଟିକି ଖିଆଯିବ, କୁକୁଡ଼ା କାଟିକି ଖିଆଯିବ, ମାଛ କାଟିକି ଖିଆଯିବ। ସେ ସବୁ ଜୀବ ଦୟା ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହେବେ। କେବଳ ଜୀବ ଦୟା ମାନେ କେବଳ ଗାଈଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ, ଏ କଥାଟା ଭୁଲ। ଜୀବେ ଦୟା ମାନେ ସବୁ ଜୀବରେ ଆମେ ଦୟା କରିବା। ଜୈନ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଧନୀ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜୀବରେ ଦୟା କରନ୍ତି। ଜୀବେ ଦୟା, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ସେମାନେ ହିଂସା ଭାବ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହିଂସା ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ହେତୁ ତାଙ୍କର ମହାବୀର କହିଛନ୍ତି ତମେ ଚାଷ ବି କରିବନି। ଚାଷ କଲା ମାନେ ମାଟିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଜୈନ ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବେପାର କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ପ୍ରତି ଯଦି ହିଂସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହିଂସକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାକାହାରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୟା ମାନସିକତା ରହିଲା। ଚାଷ ବି କଲେ ନାହିଁ, କାଳେ କିଏ ମରିଯିବ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେପାର କଲେ, ବିଜନେସ୍ କଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଜୈନ ବେପାରୀ, ଆଉ ସେମାନେ କୋଟିପତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋର କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଦୟା ଯଦି କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆଉ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ତମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କର, କାରଣ ତମରି କଥା ତମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ତମେ ହିଁ ଦିନେ କହିଥିଲ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ପବ୍ଲିକର, ତମର ସେଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତମ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେଇଛି। ସେଇ କଥାଟା ତମେ ନିଜେ ରକ୍ଷା କର। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ହେଇଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।